صراحه لافونتور ديال توبقال كانت واعره بزاف، اكسبيريونس ما كتنساش. وخديت منها بزاف د الحوايج، والحاجه المهمه بزاف انه ما كايناش شي حاجه مستحيله. الا بغيتي شي حاجه راه اكيد غتوصل ليها، غير بالاراده راه غادي توصل اكيد اكيد. جمعية التعليم للجميع تأسست سنة 2007. اليوم عندنا 192 طالبة. دور الجمعية ديال التعليم للجميع هي محاربة الهدر المدرسي وإيواء التلميذات اللي كيسكنوا بعاد على المؤسسات التعليمية. الرحلة ديال توبقال بالنسبة لنا الحاجة جديدة تضافت للجمعية، والحمد لله مع السيد جون بيير عطاتنا الفرصه لينا حنا كدي ريسبونسابل ديال دور الايواء بالنسبه للفتيات باش نتعرفوا على المحيط ديالنا، فهمونا المنطقه ديالنا، وخرجنا من هذه الرحله بواحد ليسبري كبير. كانت مدرسه، تعلمنا نخرجوا من الدار، تعلمنا كيفاش نتعاملوا مع بعضياتنا، نعاونوا بعضياتنا. It's very interesting, this trip, because actually you could say, what is the point of taking these young women into the mountains? Wouldn't it be more useful to buy them something for university or to build another house? But actually, you do need to give people motivation, you need to reward them, you need to challenge them, you need to show them what's possible. This trip has been organised by John Pierre, and actually he's done a great thing, because education is not just in the classroom. And this is just showing the girls that they've learned so much, they're doing so much, they're so active, and it's down to him and to his team to help them, and they've achieved their goal of getting to the top of North Africa's highest peak. بالنسبه لهاد الفتيات وبالنسبه لنا حنا كمسؤولات في هذا اننا نطلعوا للقمه ديال توبقال، صراحه واحد الانجاز عظيم. فاش وصلنا للسومي ديال توبقال ما عرفتش، بزاف ديال الاحاسيس تجمعوا صراحه، بزاف العيال، الخوف، البكاء، حيت واخا اننا حنا وصلنا وما عندناش ما لقيناش بزاف د الصعوبات، ولكن حسينا بالخوف وبكينا بزاف على الهاوس مادر ديالنا، حيت صراحه داروا تحدي كبير. انني وصلت لاعلى قمه في شمال افريقيا صراحه زادتني قوه بزاف، وزادتني الثقه في راسي، وليت تنثق بزاف في راسي وبالقدرات ديالي، وبانني نقدر ندير حوايج اكثر من توبقال، وبان ماشي اي مشكل غيجيني راه غيلاشيني وما غنبقاش ندير شي حاجه اخرى. وفاش سالينا من التراجي ديال توبقال هبطنا للاك ديفني، وصراحه واعر باش انك تمشى في وسط الحجر وفي وسط الجبال وفي الاخر تلقى الماء وتلقى لاك بحال هذاك، راه شي حاجه زوينه بزاف. وبغيت نقول ليكيب اللي كانت معنا في التراجي كامل ميرسي بوكو، والله كان الامان بزاف، حسينا اننا وسط العائله ديالنا، زعما داروا خدمتهم اكثر من اللازم، دارونا بحال خواتاتهم بحال بناتهم. وبغيت نقول ميرسي بوكو لمسيو سعيد صراحه على هذه الفرصه، حيت ماشي اي واحد كتعطى هذه الفرصه، صراحه جاتنا بحال اون كادو في الاخر ديال العام، من بعد عام ديال التعب والخدمه باش اننا نشدوا الباك ديالنا، في الاخر جا هذا الفواياج بحال شي كادو ارتاحينا فيه، استمتعنا واستفدنا في نفس الوقت، حيت كانت خرجه ايديوكاتيف. Il y a environ une année, j'étais avec Jean-Pierre dans la région du Toubkal. Le projet de Jean-Pierre était de faire monter au sommet du Toubkal une partie ou la totalité des filles de cette institution
On vient de le faire aujourd'hui, l'occasion de faire cette ascension du Toubkal avec la totalité des filles qui étaient présentes ici. Et puis aussi le fait de parler de leur culture, de leur pays, finalement toute cette série d'informations qu'on trouve sur Internet, mais qui ont tellement plus de valeur quand on l'échange en direct, quand on l'échange en voyant le regard des gens. C'est donc pour moi un immense plaisir, d'une part de marcher dans ces paysages qu'il faut reconnaître sont splendides, et d'autre part d'échanger. Tout cela sous la houlette, je dirais, de professionnels de la marche, parce qu'il faut quand même souligner que faire monter tout ce monde, je dirais, jusqu'au sommet du Toubkal, c'est vraiment du travail de pro. It was a beautiful adventure for me. I get a lot of things and I know more and I see more. Especially I learned the norm of planes. For me, it was a challenge and I achieved it and I get to the top of Toubkal. And I think everything is possible in this world. There is nothing mean that is impossible. You must take this risk, and I know you will achieve it. You will get what you want to do. During this trip, we take some notes in our traveling book. In the end, one of us will get the prize of the best traveling book. ختم هذه الرحله هي زياره ديالنا الوصول ديال الورزازات والزياره ديال المركب ديال الطاقه الشمسيه تبارك الله اللي كان كبير وتفاجئنا فيه بهذاك الضخامه ديالو بهذيك التكنولوجيا اللي فيه كنا تنشوفو غير من التلفازه من بعيد ولكن تكون في وسطو تشوف ديك الضخامه ديالو كتفتخر بالمغرب وكتفتخر بحال هاد المراكز الكبيره اللي كاينه في المغرب اللي غتعطينا ان شاء الله واحد مستقبل كبير لينا حنا للتلميذه ديالنا. C'est ma deuxième expérience avec le guide Jean-Pierre Datcharé. Mais la chose nouveau qu'on ajoute dans ce voyage, c'est la visite de centrales solaires. C'est l'une des plus grandes centrales dans le monde. Et vraiment, j'ai la chance de la visite. Grâce à monsieur Jean-Pierre Datcharé et Education for All, j'ai découvert que le Maroc, c'est un bon pied pour marcher et pour faire beaucoup de choses. Et j'espère de faire un tel voyage. I've been incredibly impressed by the girls from Education for All. When I look at them, I actually see the future of Morocco. These young women have all succeeded in getting their baccalaureate. They've all come from places that education for girls is not normal. It's not the usual thing. Their families have had to do something that's really very different. And they must be so proud of themselves. And when I talk to them, they all want to be a lawyer or a doctor or a mathematics professor. It's extremely exciting and impressive. And I think it shows you the direction that Morocco is going to. And if Morocco's future is in the hands of these young women, it's pretty safe.